अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान अवैस चौधरी। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के लिए इतना अहम क्यों है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। जी तो बात का आगाज़ करते हैं कि चीन और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसकी वजह क्या है, उनके मफादात क्या हैं और दोनों ममालिक की जानिब से बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के पीछे मकासद क्या हैं। 1970 और 80 की दहाई की तरह दुनिया एक दफ़ा फिर बाइपोलर हो चुकी है, लेकिन इस दफ़ा अमेरिका का मुकाबला सोवियत यूनियन से नहीं बल्कि चीन से है। मगर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान पाकिस्तान की अहमियत क्यों इतनी बढ़ जाती है, चलिए बात का आगाज़ करते हैं। चीन पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें एनर्जी सेक्टर, रेलवे और सड़कों का जाल बिछाने के अलावा और भी बहुत से मंसूबे शामिल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चीन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों कर रहा है। तो उसका जवाब ये है कि चीन की कुल तिजारत का 80% आबनाए मलाका के रास्ते से होकर गुज़रता है, जो कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर का फ़ासला है। और चीनी मसनूआत जब मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी मंडी में पहुंचती हैं तो उनके अखराजात में बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है। चीन ने इसका हल ये निकाला कि क्यों ना चीन में से एक सड़क निकाली जाए जो पाकिस्तान में से गुज़रती हुई सुबह बलूचिस्तान में गवादर से जा मिले, जो कि नहायत आसान और सादा रास्ता है। वक्त और पैसे दोनों की बचत है और सफ़र भी 1/4 से कम रह जाता है। चीन के लिए दूसरा बड़ा मसला ये है कि आबनाए मलाका के रास्ते सामान की तिजारत को जापान, ताइवान, वियतनाम जैसे मुल्कों की वजह से हर वक्त ख़तरात लाहक रहते हैं, जो कि अमेरिका के ज़ेरे असर भी हैं। ये ममालिक किसी भी वक्त चीन के लिए तिजारती रास्ता बंद कर सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान में से गुज़रने वाला रास्ता सबसे बेहतर भी है और आसान भी है। कि मगर भी चीन बहुत पसमानदा है और सुपर पावर बनने के लिए इस इलाके में खुशहाली बहुत ज़रूरी है। लिहाजा चीन CPEC को इसलिए भी अहमियत देता है कि इससे चीन के पसमानदा इलाकों में सनतें फ़रोग़ पाएंगी और चीन को इससे फ़ायदा हासिल होगा। लोगों के म्यार ज़िंदगी बेहतर होंगे और लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा। चीन की हुकूमत के पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तरजीही बुनियादों पर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों के अलावा अवामी सतह पर भी लोगों में अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुरे वक्त में साथ इकट्ठे खड़े होते हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को फराहमी का ऐलान इस बात का सबूत है कि दोनों ममालिक के माबैन करीबी दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। इसके अलावा चीन के पाकिस्तान के साथ मज़बूत फ़ौजी ताल्लुकात भी हैं। गर्ज़ ये कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की मजबूती में चीन का कलीदी किरदार है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के पाकिस्तान में ऐसे क्या मामलात हैं जिनको बचाने के लिए अमेरिका हर वक्त परेशान रहता है। इसकी बुनियादी वजह वो पॉलिसी है जो कि अमेरिका सुपर पावर बनने के लिए इख्तियार किए हुए है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की दूसरे मुल्कों पर जंग मुसल्लत करके वहाँ के वसाइल पर काबिज़ होने की पॉलिसी की। अमेरिका के नज़दीक ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। अगर अज़ीज़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ मफाद। ये एक खौफनाक हकीकत है कि अमेरिका जिन लोगों पर इन्वेस्ट करके इन्हें अपने मफाद के लिए खड़ा करता है, वक्त आने पर उन्हें ही मैदान में अकेला छोड़ देता है। उसामा बिन लादेन और सदर सद्दाम के बारे में कौन नहीं जानता।
امریکہ کے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ وار آن ٹیرر پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے اتحادی بھی ہیں، مگر دونوں ممالک کے تعلقات میں بہت پیچ و خم اور عروج و زوال ہے۔ روس کے خلاف پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب کی بھرپور مدد کی اور طالبان کی مدد سے روس جیسی سپر پاور کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مگر جیسے ہی امریکہ کا مفاد پورا ہوا تو امریکہ نے پاکستان کو بیچ دریا کے چھوڑ دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی ہاں، انہی طالبان کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا اور پاکستان کی گلی گلی میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ دراصل امریکہ ایشیائی خطے میں اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں رہ کر چائنا اور روس پر گہری نظر رکھی جا سکتی ہے، جنہیں وہ اپنے مفاد کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو انڈیا اور امریکہ کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ امریکہ انڈیا کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سکم کے علاقے میں، جو کہ چین اور انڈیا کا متنازع علاقہ ہے، آئے روز جھڑپیں رہتی ہیں۔ وجہ ہے امریکہ کی شے۔ امریکہ پاکستان کی ناراضگی کو بھی مول نہیں لے سکتا اور اس کی وجہ ہے افغانستان سے پرامن فوجی انخلا، جو کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ جاتے جاتے امریکہ انڈیا کو افغانستان میں اہم رول دینا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو مشرق و مغرب سے پریشان رکھا جائے۔ مگر سلام ہے پاکستان کے عسکری اداروں کو کہ جن کی وجہ سے دشمن کے دانت ہمیشہ کھٹے رہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ اخلاص پر مبنی تعلقات امریکی پالیسی کا کبھی حصہ ہی نہیں رہے، مگر پاکستان کو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا IMF کے ذریعے اتحادی اور امریکہ ہر وقت پاکستان کو اپنے پریشر میں رکھتے ہیں۔ FATF میں بھارت کے ذریعے پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کا منصوبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ پریشر میں ہی دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ پاکستان میں چین کے مفاد کو IMF کے دباؤ سے کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ سی پیک منصوبے کو رول بیک کرنے کا مطالبہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان بھی امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ میں ہی ہیں۔ جی ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹس $3.5 بلین ہیں، جو کہ پاکستان کی مجموعی برآمدات کا بڑا حصہ ہیں۔ لہٰذا دو بڑے ممالک کی ٹگ وار میں پاکستان بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے اور پاکستان دونوں ممالک سے وقت پڑنے پر اپنی بات منوانا بھی جانتا ہے۔ سپر پاور کی پالیسی جو بھی ہو، مگر پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو لا الہ کے نام پر وجود میں آیا اور جس کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو چین کے کیمپ میں زیادہ فائدہ ہے یا امریکہ کے کیمپ میں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جی خیریت ہے ٹھیک ٹھاک.